Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan April tahun 2008 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence the day of all time with electric teleconference of April of year 2028 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya, the direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di Kantor Pusat Global, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of evidence the day of all time with electric teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 1 April tahun 2028, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi 5 orang anggota Politbiro Listrik, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikrogen biologi sepanjang masa. Nomor 219 bulan Maret tahun 2028, Saturday, 1st of month April of 2028, Public Lecture Material e-teleconference, existence of 5 members of the Politburo of Electrical, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Onward White who consent and tactic in Kabupaten Mandailing Natal, containing the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Mirror of all time. Number 219 of month March of 2028. 5 orang anggota Politbiro Listrik, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk memutakhirkan dengan memahami panduan penyediaan ruang terbuka hijau privat. Yang terdiri dari pekarangan rumah besar, yaitu kategori yang termasuk rumah besar adalah dengan luas lahan di atas 500 meter bujur sangkar. Ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan bujur sangkar dikurangi luas dasar bangunan bujur sangkar sesuai peraturan daerah setempat, dan pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput. Pekarangan rumah sedang yaitu kategori yang termasuk rumah sedang dengan luas lahan antara 200 meter bujur sangkar sampai dengan 500 meter bujur sangkar. Ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan bujur sangkar dikurangi luas dasar bangunan bujur sangkar sesuai peraturan daerah setempat, dan jumlah pohon pelindung yang
harus disediakan minimal 2 pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput, dan pekarangan rumah kecil yaitu kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan di bawah 200 meter bujur sangkar, ruang terbuka hijau, minimum yang diharuskan adalah luas lahan bujur sangkar dikurangi luas dasar bangunan bujur sangkar sesuai peraturan daerah setempat. Jumlah pohon yang harus disediakan minimal 1 pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput, dan keterbatasan luas halaman dengan jalan lingkungan yang sempit tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan ruang terbuka hijau melalui penanaman dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya. By members of the Bureau of Electrical, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To update by understanding the guide to provision of private green open space consisting large home yard, namely the category which includes large houses is the land area above 500 square meter. The minimum green open space required is the land area square meter minus the area of the building base square area in accordance with local regulation, and protective trees that must be provided at least 3 protective trees plus shrubs and soil and or grasses cover. Medium home yard is category which includes moderate house with a land area between 200 square meter up to 500 square meter. The minimum green open space required is the area of land square meter minus the area of the building base square meter in accordance with local regulation, and the number of protected trees that must be provided at least 2 protective trees plus shrubs as well as soil and or grass cover, and small house yard, namely the category which includes a small house is a house with a land area below 200 square meter. The minimum green open space required is the area of land square meter minus the area of the building base square meter according to the local regulation. The number of trees that must be provided at least 1 protected trees plus roof and soil and or grass cover, and limited yard area with a narrow environment road does not rule out the possibility of creating green open space through planting using pots or other planting media. Sabtu, 8 April tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi Sekretaris Politbiro Listrik, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 219 bulan Maret tahun 2028, Saturday, 8th of month April of 2028, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Secretary of Politburo of Electrical, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on the fight who concern Antarctic and Kabupaten Mandailing Natal. Containing the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Mirror of all time, number 218-219, March of 2028.
Sekretaris Politburo Listrik, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Raya untuk memutakhirkan dengan memahami istilah-istilah voltage, current, resistance, di mana voltage increase, maka current increase, di mana resistance decrease, maka current increase. Volume, flow rate, high pressure, low pressure, LV/PLN, maka 2, vessels low, change flow rate, columns, second, low voltage, high voltage, false, battery, ground, ohms, low, pumps. Reservoir, the complete circuit, a complete circuit or loops is necessary for current to flow. Switch motor is left neutral, color used for clarity only. Not actual colors, current takes the part of this resistance. Basic electrical theory, voltage gives a current to flow in water energy. A complete circuit is necessary for current to flow in with on HT wires. Electrical zat, arus kejut listrik, efek termal, suhu berlebihan, efek medan listrik, dan medan magnet. Sentuhan langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Sentuhan tidak langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan. Menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Ancaman bahaya listrik yaitu bagian tubuh yang terkena, besar tegangan dan arus yang mengalir, dan lama mengalirnya arus mengakibatkan luka bakar, tegangan sentuh yang diizinkan. Adalah lebih besar dari 50 tegangan sentuh volt, maka waktu maksimum yang diizinkan detik. Tegangan sentuh volt, maka waktu maksimum yang diizinkan 5 detik. 75 tegangan sentuh volt, maka waktu maksimum yang diizinkan 1 detik. 10 tegangan sentuh volt, maka waktu maksimum yang diizinkan 0,5 detik. 110 tegangan sentuh volt, maka waktu maksimum yang diizinkan 0,2 detik. 150 tegangan sentuh volt, maka waktu maksimum diizinkan 0,1 detik. 220 tegangan sentuh volt, maka waktu maksimumnya diizinkan 0,05 detik. Dan 280 tegangan sentuh volt, maka waktu maksimum yang diizinkan 0,03 detik. The Secretary of the Politburo of Electrical, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of Berdiri Maring Foundation. To update by understanding the terms of voltage, current, and resistance. Where voltage increases, then the current increase. This is resistant to decrease, the current increase. Volume flow rate, high pressure, low pressure, vessels low, church flow rate, columns, seconds, low voltage, high voltage, false, battery, ground, ohms, low, pump, reservoir. The complete circuits or loop is necessary for current to flow. Switch motor is left neutral. Color used for clarity only, not actual colors. Current takes the effect of less resistance. Basic electrical theory, voltage gives a current to flow in water energy. A complete circuit is required for current to flow in belts on HT wires. Electrical hazard, electric shock currents, thermal effects, excessive temperatures, electric fault effects, and magnet belt.
Next talk is the danger of touching or the conductive part in the normally of the voltage, and direct talk is the danger of touching and conductive part that is normally not voltage, becoming voltage due to insulation failure. The threat of electrical danger is the effective part of the body, the amount of voltage and current flowing, and the duration of the flow of the current. Resulting in burn, the permissible touch voltage is greater than 50 touch voltage volts, then the maximum time allowed seconds 50 touch voltage volt, then the maximum time allowed is 5 seconds. 75 touch voltage volt, then the maximum time allowed is 1 second. 19 touch voltage volt, then the maximum time allowed is 0.5 seconds. 110 touch voltage volt, then the maximum time allowed is 0.2 seconds. 150 touch voltage volt, then the maximum time allowed is 0.1 second. 220 touch voltage volt, the maximum time allowed is 0.05 seconds, and 280 touch voltage, then the maximum time allowed 0.03 seconds. Sabtu, 15 April tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi kepala politbiro listrik, biro teknologi, pusat pengembangan kebijakan dan strategi, majelis pimpinan rukun tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Nomor 219 bulan Maret tahun 2028, Saturday 15th of month April of 2028, public lecture material Teleconference, existence of the head of the Bureau of Electrical, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on what wide who concerned and acted in Kabupaten Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Novel Time, number 219 of March of 2028. Kepala Politbiro Listrik, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, untuk memutakhirkan dengan memahami efek sengatan listrik, yaitu besar arus yang melewati tubuh 1 mA atau kurang, maka akibat yang ditimbulkan adalah tidak ada akibat, tidak terasa. Besar arus yang melewati tubuh 1-8 mA, maka akibat yang ditimbulkan adalah sengatan terasa tetapi tidak sakit dan tidak mengganggu kesadaran. Besar arus yang melewati tubuh 8-15 mA, maka akibat yang ditimbulkan adalah sengatan terasa sakit. Tetapi masih bisa melepaskan diri, kesadaran tidak hilang. Besar arus yang melewati tubuh 15-20 mA, maka akibat yang ditimbulkan adalah sengatan sakit. Kesadaran bisa hilang dan tidak bisa melepaskan diri. Besar arus yang melewati tubuh 20-50 mA, maka akibat yang ditimbulkan adalah kesakitan. Susah, bernapas, terjadi kontraksi pada otot, dan kesadaran hilang. Besar arus yang melewati tubuh 100-200 mA, maka akibat yang ditimbulkan
adalah kondisi mematikan langsung dan susah ditolong, dan besar arus yang melewati tubuh 200 mA atau lebih, maka akibat yang ditimbulkan adalah terbakar dan jantung berhenti berdetak. Dampak bahaya arus kejut listrik adalah arus di atas 10 mA dapat menyebabkan paralisis membeku, dan arus di atas 75 mA dapat menyebabkan jantung bergerak cepat, gagal jantung, dan dalam beberapa menit dapat meninggal, kecuali dapat bantuan defibrillator, alat bantu jantung. Catatan, miliampere sama dengan 1/1000 of an ampere. 1/1000 of an ampere. That of the Bureau of Electrical, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Grid Monitoring Foundation to update by understanding the effect of electric shocks is the amount of current passing through the body is 1 mA or less. The consequences are not effect, no feeling. Large currents that pass through the body from 1 to 8 mA, the result is a sting, but does not hurt and does not disturb consciousness. Large current that pass through the body 8 to 15 mA, then the resulting effect is a stinging pain, but can still escape. Consciousness is not lost. Large current that pass through the body 15 to 20 mA, the result is sting of pain. Consciousness can disappear and cannot escape. Large current that pass through the body 20 to 50 mA, the consequences are pain, difficulty breathing, contraction in the muscle, and loss of consciousness. The amount of current passing through the body is 200 mA. Result is deadly condition that is direct and difficult to help, and dark currents that pass through the body are 200 mA or more. The result effect is burning and the heart stops beating. The impact of the danger of an electric shock currents above 10 mA can cause paralysis, and current above 75 mA can cause the heart to move quickly, heart failure, and within a few minutes can die. Only can help with defibrillator, headaches, not milliampere, 1/1000 of an ampere. Sabtu 22 April tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi biro listrik, biro teknologi, pusat pengembangan kebijakan dan strategi, Majelis Pimpinan Hubungan Tetangga, Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Maneng Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Nomor 219 bulan Maret tahun 2028, Saturday 22nd of month April of 2028, Public Material Teleconference, extent of the Bureau of Electrical, the Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Grid Monitoring Foundation on worldwide who concerned and acted in Kabupaten Maneng Natal. Contained the monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Ground for time number 219 of month March of 2028.
Personil Biro Listrik, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Mandailing dengan memutakhirkan dan memahami kebakaran karena listrik akibat beban lebih, sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, pembatas arus tidak sesuai, kebocoran isolasi, listrik statik dan sambaran petir, pengendalian bahaya listrik, berupa kecelakaan pada pekerjaan konstruksi disebabkan oleh kombinasi 3 faktor berikut, yaitu peralatan instalasi yang tidak aman, lingkungan pada pekerjaan konstruksi, dan perilaku cara kerja yang tidak aman. Pengendalian gunakan ground fault circuit interrupter untuk melindungi arus kejut dan mendeteksi perbedaan arus pada kawat positif dan negatif putih hitam. Jika grounding gagal, GFCI akan memutuskan arus dalam 1/40 of a second. Gunakan GFCS on pada semua instalasi listrik 120 volt single phase 15-20 ampere dan terapkan program menjamin penggunaan grounding pada peralatan listrik. Lockout and tagging of circuits, yaitu gunakan kunci sesudah tidak menggunakan listrik. Gunakan text controls, teks semua peralatan atau rangkaian yang memungkinkan mempunyai arus kejut, dan teks harus jelas dan mudah terlihat, dan safety related work practice. Gunakan pagar dan tanda yang jelas pada perlengkapan atau peralatan listrik berupa tulisan danger, high voltage. Personnel of the Bureau of Electrical, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Electrical Engineering, the Faculty of Electrical and Informatic Engineering of Mandailing University by updating and understanding part due to electricity due to lots, imperfect connections, non-standard equipment, improper current limiting, leakage of insulation, static electricity, and lightning strikes. Control of electrical hazard in the form of accident on work construction is caused by combination of the following 3 factors, namely unsafe equipment, installation, environment in construction work, and unsafe behavior, work methods, control, use GFCI ground fault circuit interrupter for protect shock current, and detect the difference in current in positive and negative wire, white, black. If the grounding fails, GFCI will break the current in 1/40 of a second. Use GFCI is on. Installation 120 volt single phase 15 and 20 ampere, and implementing the program ensures the use of grounding in electrical equipment. Lockout and tagging of circuit is used. The key after not using electricity, just take control. Take all equipments or circuits that allow a shock current, and text must be clear and easy to see, and safety related work practices. Use fence and clear marks on equipments or electrical equipment in the form of danger, high voltage writing. Sabtu 29 April tahun 2028, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi 5 orang anggota Politbiro Ilmu Tanah, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang
terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 219 bulan Maret tahun 2028. Saturday, 29th of month April of 2020, public literature Teleconference. Existence of 5 members of the Bureau of Soil Science, Bureau of Technology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Onward who concerns and tactics ingredients of Mandailing Natal contained in the Mandailing Journal of Research Analysis of Biological Genetic Mirror Novel Time. Number 219 of March of 2028. 5 orang anggota Politbiro Ilmu Tanah, Biro Teknologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mandailing. Dengan memutakhirkan dan memahami proses terjadinya air asam tambang berupa dampak yang ditimbulkan air asam tambang adalah terhadap biota, perairan, baik secara langsung karena tingkat keasaman yang tinggi maupun karena peningkatan kandungan logam di dalam air. Air yang bersifat asam mudah melarutkan logam. Logam. Pembentukan air asam tambang sekali terjadi akan sulit untuk dihentikan karena merupakan suatu proses yang kontinu sampai salah satu reaktannya habis. Pengalaman dari berbagai kasus di dunia, masalah air asam tambang dapat berdampak jangka panjang, bahkan sampai puluhan atau ratusan tahun. Bisa jauh lebih panjang daripada life of miner. Dan pembentukan air asam tambang, yaitu pembentukan air asam tambang dimungkinkan karena tersedianya mineral sulfida sebagai sumber sulfur asam. Oksigen dalam udara sebagai pengoksidasi dan air sebagai pencuci hasil oksidasi. Oleh karena itu perlu diketahui jenis sulfur yang terdapat di dalam batuan yang mudah teroksidasi adalah sulfur yang terdapat dalam bentuk mineral sulfida antara lain pirit, markasit, protit, kalkosit, kofelit, molybdenit, kalkopirit, galena, spelerit, arsenopirit. 5 members of the Bureau of Soil Science, Bureau of Technology. The Center of Development for Policy Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Soil Science. The Faculty of Agriculture of Mandailing University by updating and understanding process of the occurrence of mine acid drainage in the form of the effect of mine acid drainage is an aquatic biota, but directly because of the high acidity level and due to the increased metal content in water. Acidic water easily dissolves metals. The formation of mine acid drainage once the occur will be difficult to stop because it is continuous process until one of the reactants is exhausted. Experience from previous cases in the world, the mine acid drainage problem can have a long-term impact, even of to tens or hundreds of years, can be much longer than the life of mine. And the formation of mine acid drainage, the formation of mine acid drainage is possible because of the availability of sulfate mineral as a source of sulfur acid, oxygen in air as oxidizer, and water as washers for oxidation result. Therefore, it is important to know that the sulfur in oxidized rocks is sulfur in the form of sulfate mineral including pyrites, mercasit, ferrotit, chalcosit.
Covalit, molybdenite, chalcopyrite, galena, sphalerite, arsenopyrite. Sumber-sumber, sources, inspeksi kelistrikan dan penerangan, dan inspeksi pengelolaan air asam tambang, pendidikan dan pelatihan, Fungsional Inspektur Tambang Pertama Angkatan 5, Kementerian Energi dan Sumber Mineral, Badan Pendidikan dan Pelatihan. Energi dan Sumber Mineral, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara, Bandung, Indonesia, 17 September tahun 2012 sampai 23 November tahun 2012. Electrical and Lighting Inspection and Mud Acid Drainage Management Inspection, Training and Education. Office Functional of Mining Inspector, FOSPIT, Ministry of Energy and Mineral Resources, Education of Training Board of Energy and Mineral Resources, Center for Training and Education of Mineral and Coal, Bandung, Indonesia, 17th of month September of 2012 to November 23rd of 2012. PT Riau Geocitra Konsultan, Mapping Management Remote Sensing, GIS Konsultan, Google Translate. Banggua, Desa Rubunan Lombang, 1 April tahun 2028 Masehi. Test of 1 April of 2028, ANNO DOMINI. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim.